नमस्कार सांग मैंने एबे राति हेलानी 3:30 कि 4टा होनी आम गाँव को आसी कालू आम गोटे पिकनिक रे बाहर जावाई आमर ठिया मिस्टर पी पाइकेरा एंड ध्रुव बाबू टे हाई कर दियो हम सांग मान पिकनिक जावाई जस्ट बाहर आउ घर जस्ट बाहरलु आउ भाई कुआड़े जीवा सब जुआ दारिमबाड़ी आओ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। महेंद्रगढ़ तप्तपाणी खसड़ा 5-6टा जगह जाई बुलिकी जो आसीबा बाटरे जहाँ जहाँ अच्छे सब देखा ये आम पी पाइकरा पाइकरा टे कौन कहतु पुओ टे ब्लॉग रे आमर आम सांगसाथी मानक कुआड़े कुआड़े जाऊे आम सब तो जानते ध्रुव बाबू कहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे हम सांग को टे बाटरे गले आम सब देखा कौन कौन जगह सब जाऊे चलो देखा कौन हो ठीक अच्छे चलत सांग मैंने टे बाटरे आम अच्छु टे चाह टे पीबू अंडा चाह टे खाइबू कारण आम भाई मैंने चाह बिस्कुट रे पूरा बिची अच्छा देखु चाह बिस्कुट रे पूरा बिची मजा कहीं चाह पानी टी बिची कंडे बिस्केट चाह देखो तो टाइम केतटा कि भाई 4:25 ताकि सांग मैंने चलते जगह एक्सप्लोर करवा भाई एबे कुआड़े जीवा चाह पानी पुंटी कराब कारण जो भाया शीत जो जीवाटा भारी कष्ट आपण मैंने तो जानते बहुत ठंडा लगे मजा नवा ना कौन चलतु आगे आगे कौन हो सब आप देखो ठीक अच्छे टाटा मैंने रही भाई दुकान टे चाह पानी हम भाई शीत दिन कि कौन लगुच शीत दिन कि कौन लगुच शीत दिन कौन दिन लगुच बुलियार मजा टे अलग गाँ पिला सहित बुलवा मजा टे अलग लगुच कौन करवा से तो वर्ष के थरे शीत से वर्ष के थरे को जगह सब आम बुलुचे कौन क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए हैं आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। साग मैंने किसी समय पर आम ब्रह्मपुर को अधिक कहे ब्रह्मपुर आमर महानगर निगम किंतु आम ब्रह्मपुर बर्तमान एंट्री करूँ एंट्री करके माँ बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर
ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ବାହାରିବୁ, ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସେଇଠୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କେବେ ଯାଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଖସଡା ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ସବୁ ବୁଲିବାର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ହିଁ ଏଠୁ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ। ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଏଟା ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହାଟ ଭିତରେ ନା ଏଇଟା ଆମ୍ବପୁଆ ଛକରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଠୁ ଭାଇ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ପୁଣି? ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍କସନ। କମାପୁଲି ସ୍କୋୟାର ଦେଇକି ଆମେ ନ୍ୟୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯିବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗେଟ୍ ବଜାର ଛକ ଦେଇକି ଗେଟ୍ ବଜାର ଛକ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆସ୍କା ରୋଡରୁ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେଇଠୁ ଆମେ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଟରେ କଣ କଣ ହଉଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ଟିକେ ଭିଡିଓରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆୱାଜ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ହୋପ୍ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓଭର ବ୍ରିଜ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଆମେ ଏବେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିଲୁ, ତ ସେଠି ତ ଏବେ ଫଟୋ କରିବାକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶେଷ ହେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାନଗର ନିଗମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜିରାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଜିରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଭାଇ, ଜିରାଙ୍ଗ ଟେମ୍ପୁଲ। ହଁ ଏଠି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ। ବୁଦ୍ଧ ଟେମ୍ପୁଲ କହିଲା ବେଳେ ଆଉ ନା। ଏବେ ଆମେ ଜିରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରାଙ୍ଗର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରର। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଜିରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଏଇଟା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ହଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ପାଖରେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଟେମ୍ପୁଲ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜିରାଙ୍ଗ ଟେମ୍ପୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରାଙ୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ମନ୍ଦିରଟି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ମନ୍ଦିର
ମନ୍ଦିର ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଜିରାଙ୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋ ସହିତ ବି ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। सेल्फी नबारे पूरा देखो जिरांगर सौंदर्य सब कुछ बोलिए। मेरा छोटा सा ब्लॉग है। अच्छा हाँ हम मंदिर के बारे में छोटा के बारे में हम हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं जो भी चले मंदिर के बारे में। हाँ मंदिर के बारे में क्या बोलेंगे। अभी हमारा मंदिर जो 2010 में ओपनिंग हो गया। वो गुरुजी जो हमारा दलाई लामा जी यहाँ आए हुए थे और यहाँ से हम लोग का अभी स्टूडेंट यहाँ में 200 लोग हैं। 200 आसपास स्टूडेंट लोग हैं हम लोग। कितने दिन से है मंदिर? अभी ज़्यादा से 2010 से अच्छा ओपनिंग किया था 2010 को और बनाना निकली स्टार्टिंग जो 2002 में स्टार्टिंग हो गया था। अब ख़त्म जो कंप्लीट जो 2010 में ख़त्म हो गई उसके बाद ओपनिंग किया था ये। थैंक यू सर। तो आप को जगह जाऊँगी मुझे देखा चलते टाटा।